दाभेल ग्राम पंचायत के भाजपा समर्थित सरपंच पद की प्रत्याशी हेमाक्षी कणुभाई पटेल और जिला पंचायत सभ्य पद की प्रत्याशी तोरल भूपेंद्र भाई पटेल ने आज दमनदीव के पूर्व सांसद स्वर्गीय डाहिया भाई पटेल के निवास पर जाकर चंचलबेन डाहिया भाई पटेल का आशीर्वाद लिया और चुनाव प्रचार की शुरुआत की। दोनों उम्मीदवारों ने समर्थकों के साथ दाभेल ग्राम पंचायत क्षेत्र में घर घर, दुकानों और चोलों में जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और भारी बहुमत से समर्थन देने की अपील की। सरपंच पद की उम्मीदवार हेमाक्षी कणुभाई पटेल का चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट और जिला पंचायत सभ्य पद की उम्मीदवार तोरल भूपेंद्र भाई पटेल का चुनाव चिन्ह कमल है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा महामंत्री जिग्नेश डाहिया भाई पटेल ने भी प्रचार में भाग लिया और मतदाताओं से दोनों प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। સૌપ્રથમ તો અહીં ઉપસ્થિત સૌનો ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું, જેઓએ પોતાનો કિંમતી સમયમાંથી સમય કાઢી અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા। હું હેમાક્ષી કનુભાઈ પટેલ ભાજપા સમર્થિત ઉમેદવાર છું। મારું નિશાન ક્રિકેટ બેટ છે। તારીખ 5 નવેમ્બર 2025ના રોજ સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી તમામ જનતાને વિનંતી કરું છું કે મારી ક્રિકેટ બેટ વોટિંગ પર વોટ કરીને મને જંગી બહુમતીથી વિજય બનાવે એવી આશા રાખું। ધન્યવાદ। હું તોરલ ભૂપેન્દ્ર પટેલ જિલ્લા પંચાયત ભાજપા ઉમેદવાર છું। હું બધી માતાઓ બહેનો અને ભાઈઓને વિનંતી કરું છું કે આપણે ભાજપાને મતદાન આપે અને દેશને પ્રોત્સાહિત કરે અને વિકાસ માટે મને સહયોગદાન આપે। મારી સાથે સાથે